Shalom, salamat sa sarap, Sid Sokoviay, insan bagong nakapisang mong toko, Sid Saralom, the perkongsian firman Tuhan melalui di channel YouTube ku, Daniel BRP. Kiranya nunu na po nukiti iboros ko sarap biano akan namarak kadapat toko barakat untuk ngaran di Tuhan di Yesus Kristus, Tuhan di toko. Amen. Nah, isasarap na itong pinay ko, yahu kondiri minamili text, yahu kondiri minagihim na tema, secara santai-santai. Kiranya nuno po iti borson ko dito ngakon kabay ko ikinginan ko kondiri tetapi antad sid kinoringan inginan daw pahabal sid Sokoviay terutama nasampat memot itit sid siaran ko biano. Okay? Puji Tuhan lambos ko sid pembacaan sarap biano. Okay. Ang pinay ko isa sarap biano inano antad iyo ko kondiri minangano antad sid Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Pembebar kitab ang tipa masakon diri boleh bersama-sama dahon sa pembacaan insan pabago inano antad si Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Okay? Nah, sarap biano dito sebelum manimpun ko imot na dito ko ti lokasi ko dito City Tingkang Gereja PCS Mapuzu Alda Barat Banako Ongis kita nga ambolag nga sa uni-uni parang o di ka ulit ang tangkukul ang suvit tampurinizok sa kaway sa uni-uni nakadang-kadang si tinagubangan ko paralan mo gimay no na mitalib moto, mitalib kereta, mitalib tangulod na puji Tuhan sa kaway ino adalah hiburan dito ko sa radom mga gama perkongsian firman Tuhan isa sarap diano. Okay? Hallelujah. Okay. Basahan ko ng pinay ko. Okay, kalang na ako sa diano si Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Terjemahan malayo itu boh. Okay. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia telah datang. Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin firman Tuhan. Nah, tong pinay ko sarap biano tinahakan ko tema iti pembacaan diti adalah pemimpin menjadi tauladan kadi malazo ang sid mamagon sid rungus inano ko idot itong pemimpin itong uluvan dito ko susuntuan datong ulun siratan datong ulun. Okay? Santai-santai tako diti. Okay? Iti tuturan dito tanga pinay ko inano hisadit sebelum po natangkap Yesus. Sebelum natangkap Yesus, nilaan daw sa kaway itong kababazao. Isa itong murid daw, salah seorang murid daw irit akan mengkhianati daw. Idaan daw sa kaway, tetapi amu minagiduyo Tuhan Yesus bahkan minangagama Yesus daw iso gagamaon tindakan dot keano pitong dito nga murid daw. Okay? Selaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai kinoringan, om guru, bahkan pemimpin di tengah murid daw. Minangan niya do tindakan di sadap diri da bana-banal ko. Agazo o kesan sid saralom di tengah murid-murid daw. Nunu ginamajalo irina diri minangan niya do bisin. Ino basi kali no. Bisin ka dito ko. Sinubangan daw kaig pangano gido kumut nirilit sid kepada sid avak dao ni kagos siri om manimpun ni ada manusi di tongo hakot di tongo murid dao. Okay? Imang ko isu kagamaon dot ong yako kondiri nga mo apo amo po opigama ko diti. Agidaan kong ikaw isang imutimot puji Tuhan ang nakagama ko na bo. Say-say ka na pula minunus itong hakod. Ang hakod ko kondiri opisusian ko asara ko manus ang hakod ko kondiri. Ang hakod da tulon kalambatan bahkan angko di kau diri nga apa ko pipanusyo ko. Okay? Ang mamuzay-muzay pa hakod tulon nila na bongkingan ka. Apitiman ko ikawi no. Tapi ang sampay manusi sampay linap ko bago makimahap apa pigama ko. Tetapi inono ni tudok ni Jesus di sarap biano melalui teks diti o tiado kita murid daw
linap jado aino kiti sinusian jado do baik lapo jado kumut. Oke. Tangan pinay ko iti diti pasuntuan ko bahwa iya kita mako diri pemimpin menjadi tauladan. Itong uluban dito ko susuntuan tong ulun, siratan tudun, sususan tong ulun. Ang juma dito ko da pemimpin Yesus no o siratan dito ko Yesus, Tuhan Yesus. Okay? Karan no juma di pemimpin dit bay ko ilo memboros manhak tongo idea cadangan bay ko ilo membangut bay ko ilo dot manuhu tetapi tidak turut sama bekerja. Terutama ang pemimpin juma di pemimpin na gereja. Iti hal-hal yang kita ilakon no. Mazon no juma di pemimpinnya dito. Suntuan to ko Tuhan Yesus. Okay? Ang mga juma dito ko mga hatul lapimpugan nuno kano po. Iti tongo bay ko manuhu, iti tongo bay ko mamoros, iti tongo bay ko tarutamang itongo mangomplen, mangomen. Ingkad-ingkadan nito tongo yad dino. Sebab ino dino aka dapat mengumpug di pangulun. Aka dapat menginggazo di pimpugan. Aka dapat mengobit di jemaat lebih osado porikoton. Iti bukti daw ituhan Yesus na teladan dito ko jemaat pemimpin na panako hebat. Bukti daw ialah iti. Antad si Israel, ituhan Yesus jemari guru sidang murid-murid daw. Sampai nakatanjak ihabal lokoposihan si pentongkop di pemagunan. No koro kiri itu nasanggup itong murid-murid daw gumama pahabal ihabal lokoposihan pentongkop pemagunan. No koro tu nakatandan yati. No koro tu nabinesukod daw ngakakali pahabal di habal kabasihan. Sebab nimot yati cara di Tuhan Yesus. Ako ni kabay ko di penuhi oleh kuasa. Tetapi nakimot yati samod. Okay? Isamod ni tuduk di Tuhan Yesus. Akon kabay ko boros. Akon kabay ko munung. Akon kabay ko balaginisan. Tetapi nimot yati Yesus pagama. Salah satu contoh daw diri, sarapiano pembacaan diri adalah Yesus sanggup minanusi dihakod di tengah murid. Minangalap dihakod di tengah murid. Okay? Natong pinay ko isa panakanan ko bahagi itong ang pemimpin na si gereja lain di dino. Jadilah pemimpin yang menyerupai di Tuhan Yesus. Pinasuntuan di kau memimpin jad kay Tuhan Yesus. Asanggup gumama di hal-hal tapolok secara dalam gereja. Manyapu, okay, manyapu. Baik manyapu. Ang ritan nakajali na pemimpin nako, boss na nako, ano nako manyapu. Kadan na yad dino. Tango mamungut sampa, ang mga laso vegang mga laso. Ang batong gotong reyong sidong gereja ano nako tumabang nako pangurusino kadan na yadin jumali to komad kay Yesus ang ada dapat po asanggup to ko berkorban lebih jauh mantad di jemaat jumali to ko Tuhan Yesus yad kay Tuhan Yesus di Tuhan Yesus akon kay bana sanggup tong yaditi tapi isa pengorbanan daw nilaan dito ko Tuhan Yesus asanggup minatay sid kaso do sangkap akon kabagit ang tong murid bahagi di murid-murid daw tetapi bahagi dohon omiko sa kobay bahkan sa kawiyay irini basid pamagunan. Na juma dito ko pamimpin man kay Yesus, suntuan to ko Yesus supaya asa ko kunot in the zone dito lun inano ingaran di Tuhan Yesus Kristus. Amen. Na asa na amo na penaruban ko di sarap bianay pakongsian dito ko kepada bakal-bakal pemimpin. Belajarlah mulai dari sekarang mencontohi sungguh-sungguh yad kay Tuhan Yesus. Rendah hati. Okay? Kasi bako ginavo ang Tuhan Yesus. Asamod. Gama mamoros sidongo ulun di bordosa nga amo korwol di ginavo dati alo. Tetapi ang sidong ulun dirit mengaku pandai sidongo orang Farisi, ahli Taurat, sidongo balaginisan diri, guru-guru agama ka diri, iyalo Tuhan Yesus manamanal ko tegas. Amo munafik. Asal boroson. Tetapi bahagi sidong ulun dit kaya dosa Tuhan Yesus pentalang di samod daw banabanal ko aralom banabanal ko agazo kaluhod di ginavo. Jadi isa doa ko kepada pemimpin yang ada sekarang mga hatol gereja contohnya Tuhan Yesus teladannya Tuhan Yesus dan kepada bakal-bakal pemimpin teruslah mengasah karakter diko cara kepemimpinan diko menyerupai Tuhan Yesus sebab itino kunci untuk jemari pemimpin hebat untuk kadapat jemari pemimpin kadapat mengawit di jemaat level demi level lebih asabat lebih atag untuk kemuliaan di Tuhan. Amin. Terima kasih.
kelebihan dino, doaku kiranya semua yang poin kemot korongo di perkongsianku mendapat berkat berlimpah daripada Tuhan Tiano sampai kita ini. Haleluya, amin. Sampai kepisahan untuk lagu, kisah bersama, barakat.